Ayan guys, good morning. Yan, San Leonardo. Yan guys, release point natin guys, Smoky Mountain, basura. Nagkalokan. Hey guys, good morning. Pa-share ng live. Yan, sa mga nakakita ng live, pa-share ng live sa mga GC nyo, sa newsfeed nyo, sa mga groups. Yan, pa-share ng live guys, para makita na nila agad. 7 AM, bitaw natin agad. Ayan guys. Ito po kayo kuya. Andi na sa likod. Napakalat kasi yan kuya eh. Magkano yan? Opo. Ayan guys, 7 AM, bitaw natin agad. 11 minutes pa, ay 12. Yan, shoutout po kay Jonathan Samson at John Adrain Angeles. Yan, shoutout po. Yan guys, sa 42 viewers, pa-share ng live. Sa mga kakilala nyo na kasama dito sa pooling, yan guys, shoutout sa inyo. Sa 53 viewers, yan, pa-share ng live. Ten minutes guys, 10 minutes. Yan, good morning po Kuya Cap. Yan, good morning po Sir Carl Andrew Guban. Yan guys, sa mga di pa nakaka-share ng live, pa-share ng live guys. Shoutout Master yan, Utoy Moves yan, shoutout po. Good day boss, pa-shoutout China Ice Loop yan, shoutout po. Yan guys, pa-share ng live sa mga di pa nakaka-share ng live. Yan, pa-shoutout SC Loop yan, shoutout. Pa-shoutout boss Julius Ceseta. Yan, shoutout po. Good luck po sa mga napulingan. Good luck sa mga napuling guys. Sa training yan, good luck din. Sa mga di pa sumasali ng training, sali nyo na habang malapit pa, para mabatak na ibon nyo. Malapit pa to. Pa-shoutout RBS Loop. Yan, shoutout po. Shoutout sa GRPC Loop. Yan, shoutout po. Yan guys, sa mga di pa nakakasali, madami-dami na sumasali ngayon guys. Mga nasa 3,000 yung iba natin ngayon guys. Pero kulang pa tayo sa taas oh. Kulang pa. Yan, happy birthday Denver Mayor. Yan, happy birthday. Dan share idol yan. Thank you idol sa pag-share. Shoutout idol Carl Andrew Guban.
Sampu Agis yan, boss. San Leonardo po, boss. Shoutout. Henry Angeles yung shoutout po. Soriano Reyes, Raven. Shoutout po. Shoutout pala sa boss Itatang 69 yung shoutout po. Takbuhan na yun. Good luck mga boss and good luck. Takbuhan na to mamaya. Kila Makmak. Tsaka mga kalaban nila. Pa-shoutout kay Biakero Loop, boss. Yan, shoutout po. Morning, idol. Kape-kape muna yung mga boss. Yan, kape-kape muna. Ilang minutes pa tayo? 8 minutes pa. Pa-shoutout. Gerald Loop, yan, shoutout po. Shoutout kay Harvey Loop, yan, shoutout. Bossing kay Limuel Española. De Castro, bossing po ako. Yan, shoutout po. Yan, shoutout. JRPC, yan, shoutout po. Yan, Jay, sibon nyo, guys. Sabi mo na, may dad. Daka na ng kawali. Yan, guys, ito release point natin, guys. Yan. Wala ba dyan? Hawakan ko na lang. Hawakan ko na lang. 2 minutes pa, kuya. 2 minutes pa. 7. 7 pa. Exact 7 namin bibitaw yan, boss eh. Ha? Exact 7. Kaya mo na play. Pa-shoutout, boss Kara, yung shoutout po. Angeles Henry, shoutout Henry Angeles at Apong. Shoutout po. Good luck sa mga kapalapatids and good luck. Sa bitaw niyan, San Leonardo, Nueva Ecija po tayo, boss. Shoutout Chit Sulayaw, PJ Arpinada de la Cruz, yung shoutout po. Pa-shoutout Sakmal Loop, yung shoutout po. Pa-shoutout Boss Saver Cortez, yung shoutout po. Yan, guys, available pa din yung South Ring natin, guys, ha. Malapit na din yun. Baka next month na din yan South Ring natin, guys. Ay mag-start yan. Pa-shoutout, shoutout Andrew T. Zamora. Yan, anong release, boss? 7. Sana tayo, San Leonardo, Nueva Ecija. Shoutout kay Ace Mingo at Joey Boy. Thanks. Shoutout po. Pa. Unang baryo ng San Leonardo. Ito ba? Galing ng Caloocan. Hindi po ba gapan? Ha? Hindi po ba Ayan, yan ang kapan. Kaya nga po. Unang baryo ng San Leonardo. Marami nito ako lahat sa Tatlandra. Shoutout kay Andre Loop ng Bagong Silang, Caloocan City. Dalawa. Pa-shoutout. Tapos bibili pa na isa mga tanto. Clark Kidlin Tanyo yung shoutout po. Shoutout kay Book. Shoutout po. Shoutout sa pinsan ko kay Toyits, Tapel King, Solomon Camarin, and shoutout po. Yan sa 94 viewers, guys, sa mga di pa nakaka-share ng live. Sabay niyo na dito. Oo, para umuwi na sa amin yan. Yan pa, shoutout birthday boy, Joey Enriquez, and shoutout. Yan, guys, 5 minutes. Shoutout Josh Harold Palarca, and shoutout po. Yung isang ring. Yan, guys, magkano isang ring? Bilhin na lang kayo, package, guys. Buy kayo 6, libre 4. Yan, buy 6, take 4. Good luck sa mga kalapatids yan, good luck din, guys. Shoutout Boy Bilop, baguhan lang po. Yan, shoutout po. Good luck sa mga nakapuling. Shoutout RBS Loop. Shoutout JRJ Alasta Loop, Manila. Wala na akong boses. Ano pong club? TFPR po tayo, boss. Ang main. NCBF sa Pangalad Group, good morning to all. Yan, yan, good morning. Happy birthday, boy Mark Jinko. Yan, shoutout po. Happy birthday. Yan, kay Denver mo yun. Birthday niya ba? Shoutout po, Bakulot. Yan, shoutout. Pa-shoutout Shanghai and Patrick Loop. Yan, shoutout po. Pa-shoutout kay Cap. Yan, shoutout Cap. Shoutout boss. Yan, shoutout Eric Armalite. Eradar. Yan, shoutout. Leonardo Panya Cuerdo. Pa-shoutout po. Yan, shoutout po. Malapit na eh. Nagpilin mo ako, dali. Sige na. Ayan o. Oh.
Kala ko nga kanina, bawalan eh. Shoutout boss kay Andrew Samantan alias Babyface. Yun. Ang elito ba lang ang good luck sa'yo din boss. Shoutout boss yan Edmond, Camilo, Bandiolan. Shoutout kay Ann Morando, Luke, Paldo sa pooling. Yan, Paldo ah. Try po Kuya Cap James. Pabati kay Kabag Loop. Yan, shoutout sa mga chick boy ng Amparo. Yan eh. Marlon Baronda, Nazario Pacheco Jr., Yamog Posas, Renil Reyes, Alex Ray, at Master Eddie. Yan, no? Chick boy. Babayero line. Yan, shoutout sa Boy Biloop. Yan, shoutout po. Good luck sa pooling. Kabog na Mac. Wala si Macmac eh. Dalawa lang kami ni tatay. Pa-shoutout, happy birthday Joshua Vano. Uy, yan, happy birthday po. Pa-shoutout idol. Shoutout Jason Lasabak. And shoutout po. Yan, dito po tayo kuya. Pangalat po kasi yan eh. Nakahuday ko. At naman. Kawawa may-ari. Pa-shoutout EJ Kaliwag. Takot makipagsuntukan. Nako. Shoutout idol. Yan, shoutout po Rory Tulda. Shoutout Radiator Loop. Yan, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Alan Perez. Alan at Kuya Arvin Perez. Yan, shoutout po. Shoutout kay Batang. Yan, shoutout po. Dami na picture. Dami. Ha? Dami. Pa-shoutout kanapi kay Owens Loop at ibang sambal sa shoutout po. Yan guys, 2 minutes ah. Two minutes. Yan. Good luck kay Homer at kay Denver Taguro. Kay Denver Mayor yan. Good luck at takbuhan to mamaya. Hintay-hintay na. Shoutout kay Emily Ibanez. Yung shoutout po. Shoutout sa isang taga Timlote. Yan shoutout. Shoutout po birthday Ralph Payumo. Yung shoutout po. Yan, happy birthday sa mga may birthday ngayon. Magpainom kayo. Pa-shoutout Oliver Loop and shoutout po. Shoutout Jerry Ignacio. Kalaban ko si Homer. Talunin ka ni Homer. And guys, 1 minute. Tay, release na tayo. Release na ba? Wait lang, 1 minute. Dami na ba? Oh. Yun na. Release na to. 7 na? Pagka 7. Sikat. Ewan ko. Basta pagka 7. Ayan, 7 na tayo. Release na? Ah. Sabi ko, alis ka dyan bata. Yan guys, good luck sa mga nakapuling. Shoutout sa 130 viewers, 138. Yan, shoutout po. Yan, tapos na. Yan, good luck, good luck. Umiikot. Ano dun ako sa harap. Umiikot na dun guys. Ako, iba, nagpunta ka ba ng tuwan? Panga. Yan guys, ang 147 viewers, thank you so much. Good luck sa mga nakapuling. Siyempre, sa ibabang. Yan guys, May isa. Ito sa Davao, meron pa rin. may isa pa dito tayo. Tabi dyan, tabi dyan. Sa wala ka nakabot. Wala na. Yan guys, shoutout sa inyo lahat. Hindi ko kayo nabasa. Kami na nga.
Sobrang daming kalapate yan guys. Mga nasa 3,000 tayo ngayon. Nakabay ko yung... Diyan na yan siya, magpapahinga ka niyan. Uyan mamaya. Yan guys, thank you so much. Sa Sabado, ay kailan ba next na tayo? Tuesday? Yan guys, Tuesday. Sama nyo na ibon nyo. Malapit-lapit pa lang tayo para masanay na. Yan guys, thank you so much.